Hi guys, welcome back to our podcast The Highfield Tea Talk. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Semoga kalian masih menjalankan protokol kesehatan kalau mau pergi kemana-mana. BTW, di episode 3 kali ini yang jadi host kayaknya sama nih yang di episode 1. Hai Tapi guys. kalau kalian belum tahu nih, kita kenalan dulu deh. Soalnya kalau nggak kenal tuh maka tak sayang ya. Oke, kalau gitu langsung aja. Hai guys, nama aku Adlan dan aku bakal yang jadi host kalian di episode kali ini. Tapi kali ini aku punya partner aku, ya ini siapa nih? Halo? Hai guys, nama aku Rara. Aku jadi partnernya Adlan. Wede, oke. Em, dan kita hari ini nggak berdua doang ya, Ra, karena kita juga punya guest untuk episode 3 kali ini. Yang udah bisa lihat nih dua cowok yang sangat keren nih. Perkenalan dulu nih dari mulai Gavin deh. Halo Gav. Hello, Dan. Hello everybody. My name is Gavin, and I'm from the events and the tech support team from Student Council. Ah, nice. Okay, next we have ada siapa nih? Yeah. Hi guys. My name is Raffi, and I'm from grade 11. Yeah. Oke, keren. Keren. Oke, jadi kita ini hari ini mau bahas apa sih, Ra? Oke, jadi mungkin dari kemarin tuh ngomongnya tentang kayak sekolah terus kan. Kita mau santai dulu nih, ya agak-agak santai. Kita mau ngomongin tentang sekolah PTM. Tuh. Ini kayaknya kita berempat udah pernah PTM ya, apalagi udah pernah ketemu juga kan pas PTM kan. Iya. BTW, kalian apa? Aku punya pertanyaan untuk kalian putar PTM. Ini tenang aja nih, pertanyaannya simpel-simpel dan gampang. Jadi kalian gak harus mikir keras nih. Jadi kalau pertama aku punya pertanyaan ini. Maybe can you like tell us your experience when you're having the PTM in the past few days? Mulai dari Gavin deh. Buat saya sih ya tergantung sih situasinya gimana. Kan kalau misalnya di kelas kan harus fokus merhatiin. Jadi experience ya sekolah biasa. Tapi kalau misalnya pas istirahat gitu ya atau udah pulang sekolah, biasanya bisa ketemu temen ngomong bareng gitu, enak kan. Itu seru loh dibanding di online, karena kan kalau di online kan lu harus pakai Discord lah atau WhatsApp lah untuk ngobrol gitu ya, bagi-bagi soal, bagi-bagi jawaban gitu ya, kayak gosip gitu-gitu lah ya. Ini kan gak seru kan kalau misalnya lewat Discord atau WC, walaupun ya kameranya mungkin nyala, tapi ya beda gitu perasaannya kalau misalnya face to face di satu tempat, terus ngumpulnya lebih seru aja gitu sih. Benar-benar. That's my experience sih ya. Seru. Kalau misalnya PTM itu seru dibanding ini PJJ. Iya. Kalau Raffi gimana, Raff? Ya, my experience di PTM sih sebenarnya sih sama kayak Gavin ya, seru. Tapi ada tambahan juga. In my opinion kalau PTM itu ada trade off-nya karena lebih capek biasanya ya kalau PTM. I experience it kalau dari pulang sekolah gitu biasanya langsung kecapean terus tidur atau gimana gitu. And yeah, tapi overall sih positive sih. I really like going to school and meeting the teachers and greeting the teachers and also like having fun with friends kalau lagi recess gitu-gitu deh ya. Mungkin Adlan mau cerita dikit how's like your experience di PTM gitu? Jadi Rara nanyain aku deh. Kalau PTM ya tadi aku bilang serunya itu bisa ketemu sama teman-teman lagi, apalagi udah 2 tahun ya. Udah lama nggak ketemu nih. Terus pertama kali nih aku lihat wajahnya Gavin, lihat wajahnya Raffi. Gila, tinggi banget. Kalau kalian lihat itu Pak, kalau kalian lihat pas di sekolah itu tinggi banget, tapi tingginya sama sih sama aku. Terus palingan bisa ketemu guru juga, apalagi bisa ngomong-ngomong gitu, bisa lebih ngerti lah istilahnya. Kalau online itu apa ya, bawaannya agak susah nangkep materinya kan.
Tapi kalau PTM itu sekarang udah lebih gampang dan lebih mudah juga untuk dapat materinya gitu loh. Dan ya, emang enak sih PTM kan. Dan ya paling gitu sih. Apalagi aku juga kangen sekolah, lihat soccer field gitu, terus PI, wah itu tuh. Kalau Rara Ya. gimana, Ra? Kalau aku sih, musuh banget di kelas. Itu apa kalau misalnya nggak ada guru tuh biasanya pada ngobrol-ngobrol terus kayak teriak-teriak gitu kan, tetap harus social distancing kan, jadi kayak kadang ngomongnya tuh sambil teriak-teriak lah gitu, tapi seru kok. Terus ya daripada di rumah kan kadang hawanya ngantuk cuma lihat laptop doang gitu, jadi ya PTM seru banget kok. Okay, maybe we're going to go to the next question. What's your favorite subject? Kayak di PTM, mungkin kan di PTM sama di online, ya di PTM sama di online kan beda kan rasanya gitu. So, what's your favorite subject pas PTM? Maybe Raffi first? Favorite subject in PTM. Wah, ini sebenarnya sih I think what the question is supposed to be about what's the lesson that has the biggest difference kalau Iya, ya. offline sama online gitu ya. Jadi kayak Iya. langsung waktu offline gitu langsung kayak wow, ini seru gitu. In my opinion, this might be you guys might disagree ya. In my opinion, PE is the one Setuju. who has the biggest difference. Itu kalau di sekolah tuh PE itu lebih terasa aja sih. Kalau di rumah kan yes, maybe you see your friends exercising as well in your screen, tapi it's definitely not the same with going to school and having PE at school with for me it's Coach Arsen. Ya gitu sih, kalau for me the biggest difference sih PE of course. Iya, ya. Terus kalau misalnya PI PTM kan kayak kita nggak ada assignment kan, jadi kayak langsung di tempat gitu, langsung ngerjain ini kayak gitu, terus ngos-ngosan gitu. Kalau Gavin, mungkin what's the biggest difference? Sama sih, kalau misalnya biggest difference tuh ya PI sih, karena kayak lu bilang sih, kalau PI di rumah tuh ya bosen gitu ya. Sering kali kita dikasih assignment terus kadang assignmentnya agak ya begitulah. Terus tapi selain PI sih menurut gue sih kayak sciences gitu ya, kecuali fisik sih. For me sih it's chemistry ya, karena chemistry itu sekarang lebih gampang dimengerti kalau misalnya pas PTM, karena kan gurunya di situ, terus lu bisa langsung nanya kalau misalnya bingung gitu ya. Jadi nggak usah nunggu responsnya dia pas dia lagi jelasin di Google Meet gitu ya. Jadi lu nanya sesuatu langsung dapet gitu. Terus for me in my perspective kayaknya lebih mudah belajar about stuff like sciences gitu ya, kalau misalnya you're on the spot, regardless kalau misalnya ini sebuah eksperimen atau gurunya lagi ngajar di whiteboard, karena itu the feelings different compared to a teacher presenting something on a Google Meet, karena itu sering kali saya itu di tengah kelas ngeblank, bener-bener bengong, screening itu sama sekali nggak ngerti apapun. Di akhir-akhir gue langsung bingung ini ngomongin apaan. Ya, tapi kalau misalnya di offline, kalau di PTM gitu ya capek sih, tapi masuk semua. Walau bengong nggak bengong, tetap masuk. Karena ya the feeling is different and it's much more engaging kalau misalnya offline gitu. Tapi when Raffi said PE, ya saya juga setuju, karena PE sekarang lebih seru banget. Oke. Ya bener sih, ya science ya itu bener banget. Soalnya kalau misalnya science kan gampang ditanyakan, kalau di sekolah tuh langsung kayak Miss atau Mister ini nggak ngerti gimana gitu, kayaknya udah explain. Sedangkan kalau di Google Meet kan harus nunggu gitu, terus kayak tiba-tiba udah ngeblank sendiri gitu loh. Nah, Adnan maybe like what's the difference? Kalau aku kayak kalian sih, kayak PE itu emang makes the biggest difference when you're in online or you're in offline kan. Kayak you don't need to worry about assignments, and my last thing
PE was like kayak bebas, kalian mau main basket, mau main bola, mau main badminton, mau main apa itu bodo amat. Tapi that was fun because I was playing with my friends, with my classmates, and it was totally fun. Beda pas lagi online kayak harus video praktek lah dan lain-lain lah, itu agak boring and I don't really like it kan. And kedua juga science, I'm really waiting for eksperimen di the science lab, itu pengen banget tuh ngerasain pertama kali eksperimen di science lab itu kayak, tapi sekarang masih belum sih, tapi I really want to experience that. Paling itu sih, dua itu. Kalau Rara apa? Rara punya nggak? Selain oke, mungkin daripada selain PE sama science, nggak tahu sih, mungkin beda-beda untuk kalian, tapi mungkin Raffi sama Gavin nggak ngerasain sih, soalnya kalian udah kelas 11 and you guys like don't have this subject. Tapi DT itu lebih enak kalau offline karena kan seru gitu kan. Bener. Karena dulu gue major IGCSE-nya itu DT, karena terus DT physical itu seru banget. Terus kelas gue sepi, itu enak banget, serius. I can't imagine having DT online. Yeah, because well, we also had DT, but we had DT in grade 7 and grade 8, and we made many things such as this phone stand that I still have to this day. Mine broke. I made it in grade 7, and I can't imagine you guys having no offline DT. Yes, karena you get to spend time in the workshop down at the basement, and that's a lot of fun. Dulu itu seru banget. Yeah, well, we don't experience that. Sadly. Mungkin Adlan bisa dong, karena kan Adlan bentar lagi kelas 8 kan. Kalau aku kan udah nggak bisa, soalnya kelas 9 ntar udah ada subjek that I pick IGCSE sendiri kan, and I don't pick DT, but it's okay. Emang nggak milih aja sih. Nah, tapi ya sih paling DT paling beda, soalnya Mr. Robert juga kalau misalnya offline kan lebih enak diajak ngomong gitu loh daripada di Jimit gitu. Iya, benar-benar. Mr. DT lagi. Mr. Robert itu orangnya seru sih kalau udah offline itu, apalagi DT is very fun if you do it physically, right? Soalnya kalau teori-teori yang ada di Google Classroom itu I don't really understand that, and it's really hard ya pokoknya. Okay, next question. Since kalau kita tahu nih, Highfield itu PTM-nya sekarang jam 7 tuh udah pada ngumpul ya. Udah pada orang sudah ada di sekolah semua kan. And kalau online kan jam 7:30 dan kita cuma di rumah doang. Kalau aku jujur bangun itu ya 30 menit sebelum the class, aku buru-buru mandi dan lain-lain. Tapi kalau offline kan harus bangun dulu, harus mandi dulu, harus naik mobil dulu ke situ, belum macetnya, belum apanya ya kan. Jadi harus bangun lebih pagi kan. Nah, kalau kalian punya nggak sih kayak some new routine or new time management since you are going to have PTM nih pagi-pagi gitu? Dari Gavin deh, apa ini Gav? Nah, ini lucu sih, karena rutin gue yang baru ini itu agak eksperimental tapi berfungsi. Karena dulu tuh pas PJJ ya, pas ya kita semua tuh di Jimit ya, gue tuh masih di tempat tidur pas ini pas morning prayer. Itu serius, gue masih tiduran, rambut masih berantakan, baju masih berantakan, gue masih tiduran di pas morning prayer. Baru period pertama, lesson pertama itu baru gue siap-siap. Kalau misalnya pelajarannya nggak terlalu kayak gimana ya, terlalu terlalu berat ya, oke, gue bisa siap-siap kayak sarapan gitu ya, terus gak pakai uniform. Tapi uniformnya cuma atasan doang ya, nggak pakai celana. Terus udah gitu, terus kalau misalnya disuruh on cam ya on cam pakai uniform udah, terus makan pas kelas on cam ya gitu. Tapi kalau misalnya PTM itu gue harus bangun jam 5:30 pagi karena harus menyesuaikan dengan my family, karena my family kan kerja juga. Itu pagi-pagi mereka mandi, terus mereka tuh berangkat pagi-pagi, jadi semuanya mandi dulu. So I usually wait after my parents are done. Ya, terus kalau misalnya sempet my sister duluan, baru me, then me.
and then order Grab, terus jalan, paling nyampe tuh sekitar jam 6.50, 6.40 gitu, terus nunggu di bawah. Terus ya sih udah agak lelah sih, tapi it's worth sih. Bentar. Sorry, sebelum Raffi jawab, tapi gue mau nanya nih. Kalian mandinya tuh pagi sebelum PTM atau malam sebelum PTM? Ngerti gak sih? Jadi kayak malamnya atau Pagi sebelum PTM lah. Gak maksud malam sebelum PTM. Jangan bilang yuk mandinya. Iya, Aduh. Apalah ini Rara. Kan kalau misalnya udah mandi malam, paginya ngapain mandi lagi gitu loh. Wait. Kalau gitu tuh. So you don't take a shower before school. Yeah, you don't. Before school, tapi malamnya udah kan. Emang nggak tapi kan kayak nggak seger gitu. Iya. Kan kalau misalnya mandi dingin gitu ya enak. Dulu ada energi tanpa with or without breakfast. Yeah. I mean, I can't really say because I mean like I take showers in weird times juga sih sebenarnya, kadang-kadang jam 2 malam atau jam 3 malam baru mandi gitu kan. Tapi I mean kalau sekolah enak kan mandi dulu sih sebenarnya kan biar seger terus nggak ngantuk gitu. Tapi kalau misalnya mandinya malam nih, itu paginya bisa kayak tidur dulu, bisa main HP dulu gitu, terus entah paling cuma kayak cuci muka, terus gosok gigi gitu kan, terus kayak ya rambutnya di tidy gitu loh, terus abis itu kayak ganti baju kan enak gitu. Kalau gitu enaknya kalau misalnya lagi PJJ. Kalau PJJ kan lu di tempat tidur aja pun bisa masuk kelas. Itu lu nggak usah mandi, nggak usah ngapa-ngapain, lu tiduran, pencet join, udah langsung lu di kelas. Kayak ini tuh lu ke tempat, lu ke sekolah, ketemu orang lain, lu belum mandi, lu gimana sih? Ya kan, malamnya udah mandi ya guys. Gue mandi cuma malamnya gitu loh. Ya, oke, udah deh. How about Raffi gitu? How about what's your new? I mean, I usually wake up kalau ada some appointment online gitu ya, kalau kayak gitu biasanya tuh kalau misalnya kayak sekolah jam 7.20 kan ininya, and I wake up at 7:20 pas banget, terus go inside the Google Meet itu. Jadi thank God that my homerooms itu don't need to have their camera on kalau homeroom time, so like jadi I don't really look like I just woke up gitu kan. Jadi I have no cams on. So jadi I wake up at 7:20 langsung sekolah atau ya gitu deh. Kalau misalnya offline, kalau PTM ya itu agak, that's why I said PTM itu lebih capek daripada PJJ of course, and it's not just because you need to go, not because of the school, nggak cuman pas di sekolahnya gitu, itu karena paginya harus wake up earlier karena harus mandi, harus ya kan nggak bisa langsung nyampe di sekolah 7.20 gitu kan, kalau bangunnya juga 7.20 gitu, jadi harus dari jam 6 juga harus sudah bangun gitu ya gitu sih, itu doang yang ini. Oke, I see. Kalau Adlan kan tadi bilangnya apa? You have to like wake up lebih early gitu kan? Ya, benar. Ya sama sih, more or less sama. Paling itu doang. Terus kayak pulang sekolah harus mandi lagi gitu kan? Soalnya nggak boleh langsung tiduran. Ya Awas ya guys, jangan sampai. Itu nggak enak tuh karena instingnya langsung tidur. Benar. Tapi biasanya apa yang memberhentikan aku dari tidur itu ada meeting. Aduh, jam 3 ada meeting. Aduh, pengen tidur ya ampun. Tapi ada meeting, ya udahlah ya. Terus akhirnya habis meeting ya baru tidur gitu. Tapi mandi dulu sih. Sore sampai malam gitu. Ya gitu deh. Ya sih. Paling ya itu kadang meeting abis pulang sekolah tuh rada capek, cuman gak apa lah ya, ntar udah kebiasaan sendiri. Kan tahu kan kalau misalnya bangun pagi tuh susah kadang. Nah, what's like how to have motivation to wake up and then like get ready for school, padahal kayak pengen males-malesan gitu karena belum, mungkin masih pagi kan, jadi kayak nggak mau sekolah kadang. So like how to have motivation to wake up and get ready for school gitu.
Gavin? Sorry, Raffi dulu deh, soalnya kan tadi udah Gavin. Waduh, kalau ini sih motivation to ini sih I really don't have one karena I don't have motivation to wake up sebenarnya sih ya gitu maksudnya. Biasanya sih well I wake up itu ya karena kalau enggak ya telat gitu. I really just biasanya bangun nyampenya emang 7:20 juga gitu. No, 7:15 juga kan. Jadi kayak I can't give you advice on that because I totally don't have motivation to wake up. Biasanya sih. The only motivation itu karena kan kayak ketemu temen gitu, ketemu guru gitu gitu doang sih sebenarnya, and it's not just seeing a screen sih. Ya gitu sih. Iya sih. Ya jujur like if you think about it, motivasi itu paling cuma kayak mau ketemu teman or like mau pelajaran lebih gampang gitu loh by listening to teachers directly daripada di online kan. Ya. How about Gavin, mungkin do you have any motivation? Sama persis kayak Raffi, gue tuh nggak ada motivation sama sekali bangun pagi. Karena nih ya, let me show you this. Hang on bentar. This is how my alarm looks like. So every time I go back to bed ya, itu nit gue tiduran lagi, nit gue tidur lagi gitu, terus gitu udah. Karena sama kayak Raffi, the only thing that pushes me. Dude, you're exactly like my mother, you know. My mom does that with. I think most of the Highfield students do that. No. I have one alarm because nih guys, there's I have one alarm. What's wrong with the snooze button? Kan bisa di snooze. Dia suka pindah-pindah kan? Kadang-kadang suka pindah-pindah serius. Nih, kalau misalnya gue bangun jam ini ya, bentar. Gue buka bentar. Ini kan kalau misalnya gue bangun jam 6 nih ya misalnya. Terus gue pengen klik snooze ya. Itu snooze-nya itu bisa di atas HP sini. Dia bisa di atas sini tiba-tiba. What? Ya gak tau, gue tuh sering gitu. Jadi gue tuh tiduran kan, alarm bunyi. Kan masih ada yang mandi gitu. Gue tidur lagi dulu bentar. Snooze-nya ada di atas sini. Terus stop di sini. Gavin, I think you're still having a dream at that point. Kayaknya nggak bisa snooze-nya tiba-tiba di atas gitu deh. Ya gak tau, gue juga bingung. Ini kok bisa pindah-pindah snooze-nya. What? Itu kayaknya lu masih ngantuk deh. Masih ada bayangan gitu maksudnya. Iya sih. No, it's okay. You're not alone. Karena gue juga like I have an alarm for like ini jam 6 ada, terus 6:15, 6:30, 6:45 gitu. Sampai jam terus ntar di sekolah ada lagi alarmnya biar gue nggak sengaja ketiduran di kelas. kalian pasti pernah kan ketiduran di kelas? Please don't tell me kalian nggak pernah deh. Kayaknya lu doang. No, I do sleep at school. Some teachers allow or like biasanya ignore you if you sleep at school. Tapi some actually wake you up gitu. Ya gitu sih. Jadi kayak I sometimes sleep at school tapi ya sleeping at school ya lebih susah daripada sleeping at home dong, karena kalau sleeping at home you have the bed next to you or something like that gitu kan. Kalau di sekolah kan well you have a table, tapi itu kelihatan banget kalau lu tidur. Tapi nggak tahu kenapa tidur di meja kelas tuh sama tidur di meja rumah itu beda banget feel-nya, ya nggak sih? Kayak lebih enak di sekolah aja, ya nggak sih? Gak enak tau kalau misalnya gue tiduran gini tuh di meja itu nggak enak tau, my back hurts. Karena it's gimana ya? I'm not used to it. It's small. My table's kind of big, jadi enak. Well, iya. Kalian at home, tinggi-tinggi ya? At home, I never sleep in this table. I just sleep on the sofa or my bed. Karena kalau di sekolah kan nggak ada, no choice. You have the table and the table is fine. But the table is fine. The table is fine, okay? No, it's not fine. You know, gini deh. Kalau lu duduk di meja, kalau lu duduk di meja, terus you kayak you rest your feet on your lap gitu kan. Lu pada sering kan gini. Jadi taruh kaki lu di atas paha lu. Itu kan sering banget kan pasti. Nah, itu tuh gue nggak bisa karena kaki gue gede. Ya, itu gue harus sendiri tinggi. Jadi gue pendek gitu emang loh. Kayak lu pendek. Iya. Tapi kalau di sekolah itu agak bermasalah sih kalau tidur ya. Karena
karena nggak ada obatnya itu kalau ngantuk di sekolah itu, well ya bisa Iya. tidur. Tapi kalau Mat- tidur juga kalau Iya. gurunya suruh bangun ya, you need to wake up kan. Jadi kadang-kadang Kak, I move around my hand atau apa gitu, something gitu Biar nggak tidur. biar bangun, so that I don't sleep karena sometimes kalau tidur kan you go like this gitu kan. Kemarin tuh pas PTM I sleep like langsung Iya, nggak kemarin gue lihat tuh. oh my god ya gitu deh. Enggak, lu pada tahu nggak kemarin tuh matanya Raffi tuh merah banget, serius. Itu beneran merah. Serius, itu kayak ngantuk banget. Lu nggak tidur malamnya sih? I usually sleep at 1 or 2 o'clock maybe ya, kalau nggak kebablasan gitu. And then that's kalau ini ngomongin sleep schedule jadinya sih ya. Tapi kalau if I have like the weekend, usually when I have weekend I binge sleep. Jadi biasanya I sleep at ya masih sama jam 1 atau jam 2 malam gitu kan. Tapi I go bablasin sampai jam 12 siang and then I wake up gitu. Jadi for Saturday and Sunday or any holiday for that matter, I go until 12 o'clock at noon kalau tidur gitu. Jadi hibernasi. hopefully ya it balances out gitu. Biasanya sih kalau PJJ itu emang it works, the sleeping schedule works. Tapi ini kalau PTM ini I don't know if it works. Jadi hopefully it still works. Iya, sama banget. Soalnya kalau misalnya apa sih, kalau hari sekolah kan gimana ya, tidur lebih early tuh rasanya nggak ngantuk atau kayak aneh gitu lah. Jadi kan tidurnya kadang jam 12 lah, jam 1 gitu, terus bangun jam 6. Itu kan bisa kalau misalnya PTM. Nah, kalau libur sama, kadang kayak tidurnya jam ini I hope no teacher come for me, but kadang tuh tidurnya jam 2, kadang jam 3, kadang jam 4 gitu kan. Terus bangunnya kadang bisa jam 1 lah atau nggak jam 12. So, I don't know. Is that healthy though? Does that balance it out? No, of course not. God, no. Tapi gue punya pertanyaan nih for everyone here nih. Kalau misalnya kita lagi ngomongin sleep schedule, kalau lu pada pernah nggak pas PTM dia ketiduran terus dipanggil guru suruh datang? That's one of the scariest thing that you see. I ever. I feel like okay, so I don't know if this teacher gonna watch or not. Tapi gue pernah jadi ada this lesson, gue nggak mau sebut lessonnya apa, tapi ada this lesson dia lagi share the screen, pokoknya lagi jelasin materinya, terus dia ngejelasin gitu, terus gue sambil kayak gini gitu, terus gue tiba tidur kan, and then like it's not in that class ada 7 orang dan itu 7-7-nya pada ngantuk semua. Pada ngantuk, pada mau tidur semua, serius. Pada mau tidur semua, tapi the teacher haven't noticed at all. Jadi kayak dia masih asik-asik ngejelasin materinya gitu to the online learners gitu. Terus dia lihat balik kan, pada tidur semua. Jadi satu kelas bener-bener tidur gitu. Iya, ada tiba-tiba gue tiba-tiba kayak gini aja, kayak tiba-tiba tidur, kayak ngantuk banget kan. Akhirnya kayak langsung diteriakin, langsung digebrak sama aja. Gue langsung bangun kan. Iya langsung, miss, I understand. Padahal nggak dengerin. Kalau aku pernah pas I'm not gonna say what lesson, intinya tuh kan lagi tiduran nih di meja gitu. Terus soalnya ini cuman kayak ngebahas City Week, bukan cuma doang sih. I mean it's important, cuman ngantuk lah intinya. Terus kan lagi sambil tiduran gitu kan. Terus kayaknya I don't know if the teacher actually called me, tapi kayak dia tiba-tiba kayak nge-pat on my back gitu, suruh bangun. Karena gue kagak bangun. Kayaknya pas dipanggil. Jadi kayak, Pak bangun gitu. Terus itu malu banget. But like untungnya itu nggak sampai yang parah banget gitu, abis itu kayak di lecture sama enggak sih, jadi bagus lah. Okay. Yaudah,
Bentar, Ya, kita langsung ke next question saja deh. Soalnya tadi udah ngomong banyak banget nih tadi. Um, kalau kalian tahu, ya kita tadi masuk PTM itu jam 7, pulangnya jam 1, technically ya. Kalau Friday prayer, apa hari Jumat kan ada Friday prayer, which is nanti bakal ada kayak 2 periods of online learning. Soalnya bakal ada Friday prayer kan. Nah, itu do you have maybe any suggestions atau apa sih kayak opinions about this PTM policy gitu loh? About this apa Jumat kita pulang lebih awal atau mungkin pulangnya jam 1 atau apa gitu masuk PTM jam 7 menurut kalian gimana? Dari Gavin deh. Kalau misalnya schedule kita sekarang ya jam 7 sampai jam 1 tuh fine aja sih, gak apa-apa. Nah ini dipertor ya, karena daripada kita nunggu sampai jam ya merhatiin kelas sampai jam 3 gitu ya, itu kan kalau gitu kan benefitnya kan kita online, tapi kalau misalnya offline ya jam 1 sih nggak apa-apa. It's kind of fair in my view. Terus enak juga sih karena school is now like squeezed together. Everything is fast paced, which is good and bad in certain aspects. Tapi it's much more it's much more gimana ya? It's much more manageable compared to ini PJJ, karena itu kan again itu school subject itu bener-bener pendek tapi coherent. Terus kita pulang-pulang itu udah nggak ada apa-apa lagi except for Friday sih, karena kan ya abis Friday prayer kita masih ada 2 lesson online learning. Nah for the Friday one itu saya agak-agak yes and no, karena terkadang saya juga ketiduran kayak kemarin pas pelajaran, ada nih pelajaran, I don't wanna say its name, tapi gue pulang-pulang, gue mandi, makan, ketiduran. Gue bangun-bangun baru at the end of the first period of that lesson. Jadi ya for me sih, kalau misalnya for the Friday policy gitu ya, it's a bit risky gitu for us yang habis PTM, habis PJJ dan juga PTM kan kita pada capek semua kan, mending ya habis sekolah lah udah tidur udah enak, habis mandi gitu kan makan. Ya that's for me sih, it's fair, tapi for Friday one is a bit risky. How about you, Raf? Well, gini, in my opinion ini sebenarnya sih ya jadi kalau PTM itu kan sampai jam 1 gitu ya. I think it's definitely kurang sih sebenarnya. Whatever you make of it, kurang. And you could see that as a good thing or a bad thing sebenarnya sih ya. Kalau bad thing itu well, jadi materinya lebih cepat gitu atau kayak atau begitulah. Kalau the good thing sebenarnya sih ya buat student itu ya, jadi you don't understand a lesson misalnya ya, atau you don't like a lesson gitu, itu cepet kelarnya guys gitu. Jadi kalau I'm not preaching you guys to not listen to your teachers ya. You should listen to your teachers gitu. Tapi if you really capek with one particular lesson, it flies quicker gitu. Jadi kayak bengongnya tuh nggak usah bengong lama untuk selesai lesson itunya gitu. Nah, well, of course you guys should still listen to your teachers ya guys. Tapi ya itu I think sebenarnya karena kan I think kalau Highfield ini until 1 o'clock itu is not enough. Even kalau kayak yang waktu 35 minute per period, kalau yang sampai 2:10 itu is not enough. Highfield harusnya sampai jam 3 itu like dulu kalau sebelum sebelum the pandemic actually happen itu kan sampai jam 3. I think Highfield emang harusnya sampai jam 3 gitu. Nah, tapi kan with this kalau sekarang I don't really want PTM sampai jam 3 juga, itu capek and you don't really get the fun, you know. Kalau PTM tapi in a non-pandemic situation, you have lunch, itu main-main gitu. Atau kayak you have lunch, you have recess, and then you have after school where you can do pretty much anything gitu, kemana-mana gitu.
it's the fun is there gitu. The fun ketemu temen gitu, the fun is there. Kalau this PTM with pandemic situation, it can't go like that. And ya jadi kalau sampai jam 3 dapatnya cuma capeknya doang sih. Kalau PTM ini, kalau PTM non pandemic itu, well, I think the fun of it will actually alleviate the stress sebenarnya sih ya. Especially Friday lunch is the best, guys. It's like really long and it's really good. Yeah. You can take like a short nap kalau misalnya back then, A karena long nap. ya you can take a long nap, karena biasanya tuh dulu kita abis Friday prayer gitu ya, itu religion to one other subject, it's for one period, itu enak banget, beneran enak banget. Jadi kita tuh abis the Friday prayer makan, tidur, main sama temen gitu ya, bisa enjoy one of the most relaxing lessons there is in Highfield. Itu enak banget dulu. Okay. Maybe I want to like share my opinion dulu deh. Itu setuju banget, soalnya kayak gimana ya, meskipun mungkin lessonnya tuh udah dikurangin ya kan, tapi researchnya tuh karena juga dikurangin, itu jadi capek banget. Soalnya kayak researchnya tuh cuman kayak bentar gitu, terus abis itu lesson lagi, terus researchnya bener-bener cuma 15 menit lagi kan, abis itu soalnya bukan lunch gitu. So it's like capek karena istirahatnya cuma bentar gitu. I think that's why. And like kita juga, rasa nggak sih kayak baru adapt gitu to this new situation after like 2 years online terus PTM gitu kan, it's like a new situation. Kalau Adlan, how about you? Like, what do you think about the I agree with Raffi actually ya. Sebenarnya kalau lama-lama juga nggak dapet funnya, tapi kalau kecepetan nanti juga terlalu kayak terlalu bakal fast pace banget ya, apa sih tadi? Pokoknya fast pace banget, makanya harus kayak kayak offline-nya before pandemic, which is like walaupun selesai jam 3 tapi nanti bakal ada lunch yang which is like 30 minutes, and then apalagi ada lunch and Friday prayer, itu enak banget sebenarnya. And then kalau abis selesai dismissal nih, terus bisa kemana-mana kan, bisa ke library, bisa ke rooftop, bisa ke soccer field, bisa ke MPH1 dan lain-lain kan. Itu emang seru, tapi ya this like still pandemic, makanya kita juga harus adapt, right? And yeah, this is the best thing we could. So I think we only need to adapt to this new policy in pandemic. Iyalah, ntar lama-lama kita juga balik like how things are sebelum PJJ kan. But what's the most challenging thing you experience in PTM? Is it ngantuknya atau enggak mungkin having to face the teacher? Ngantuknya itu primary problem sih. Karena kan kalau misalnya lu beneran ngantuk berat gitu ya, lu mata lu kebakar, lu tangan lu gerak-gerak, kaki lu gerak-gerak, itu lu nggak ada cure-nya sih. Karena kalau misalnya lu main HP, pasti gurunya bilang put your phone down gitu kan. Ya itu beneran nggak bisa. Kita tuh all we can do is to fiddle around with our hands gitu. Terus just hope for the best that you don't fall asleep automatically gitu ya. For me sih ya, ini ngantuknya sih yang main problem with ini PTM for me, PJJ for me. And sorry, it's PTM sih. Tapi kalau PJJ kan at least bisa sambil kayak dengerin lagu gitu. Karena kalau PJJ lu kan ada laptop kan, lu bisa ngapa-ngapain. Terus gurunya itu kan nggak terlalu fleksibel in terms of monitoring you in class gitu. Jadi lu bisa buka YouTube lah, nonton film. Tapi tetap fokus kelas. Ya, pemirsa, atau tetap fokus kelas ya. Don't ignore your teachers. Do your assignments. Don't do them late. Yeah, okay. Kalau Raffi, like, what's the most challenging thing? The most challenging thing itu sebenarnya sih ya, guru itu not to take, maksudnya kayak teachers itu kalau in PTM I've realized this, tapi teachers are more strict in PTM daripada in PJJ. Kalau di karena mereka bisa more strict di PTM gitu kan. Kalau di PJJ itu mereka tuh kalau
ya sebenarnya murid juga bisa kabur sih ya sebenarnya kalau di PJJ. Kalau kayak misalnya ditanyain missing assignments, you don't really face the teacher directly gitu kan. Jadi ya mereka what I've noticed kalau mereka di PJJ itu lebih lenient aja kalau terhadap missing assignments. Kalau di offline itu ditanyain kalau on the D-Day gitu ditanyain mana ini ini assignment ini kamu belum gitu. Jadi kayak langsung ditanyain terus harus langsung think of an excuse gitu kan. Jadinya langsung on the spot gitu. Terus dikasih kayak leniensinya juga nggak terlalu banyak kalau in PTM. Jadi kalau for me sih ya doing the assignments on time sih and doing all the assignments on time, karena kalau enggak tuh guru tuh lebih prone to giving zero atau atau minus mark gitu kalau in PTM dibandingkan di PJJ sih, in my opinion. Oke. Not the reason why you should do missing assignments. Yeah, yeah, do your assignments, guys. Tapi guru tuh beda nggak sih kalau misalnya sebelum PJJ, ngerti nggak sih? Jadi misalnya kalau sebelum PJJ sama PTM sekarang, like do they act differently or is it still the same gitu? I don't think so. I think they're all the same. Just like Raffi said, a bit more stricter when it comes to assignments. But up until now, I haven't noticed any differences. Okay. For me, yeah. How Adlan maybe? Like what's the most challenging thing that you experience in PTM? Yang ngantuknya itu sih sebenarnya, soalnya kayak when you only like see your eyes to the untuk ke materinya doang, dan nyatet itu sebenarnya oke lah, nyatet itu nggak ngebantu untuk nggak tidur, tapi tangannya jadi pegel gitu. Terus kayak apalagi tuh berparagraf kayak aduh. Terus kalian itu wait, kalian tuh diharusin nyatet ya? Iya. Kita tinggal foto pakai HP langsung kelar. Maksudnya for me kalau di either PTM atau PJJ ya tinggal either screenshot the Google Meet atau ya foto the presentation gitu di Zoom gitu. Tapi kalau misalnya kayak tugas-tugas gitu, kalian ada nggak sih tugas yang disuruh tulis pakai tangan gitu? Sampai sekarang sih belum ada. Enggak sih. Biasanya it's type on the laptop biasanya sih. And like mungkin we don't have the ini sih, apa namanya, kayak mungkin other subjects, karena kan kita back to backnya my back to back is math kan nggak nulis juga, nulis tapi biasanya assignmentsnya tuh as homework juga. Kalau chemistry sama physics kan juga well for me I do the assignments at home juga sih. For PTM nggak terlalu, I don't really do nulis kalau di PTM. Gitu. Yeah, I mean like disuruh nyatet berparagraf. Well, apa ya? Sometimes I just found the satisfaction like after you like a whole paragraph in your notebook, kayak gila, I actually write this whole paragraph for me to learn. Okay. Kita tadi udah dengar kayak your experience, the most challenging parts, and also the comparison and the policy suggestions, opinions about the PTM policy. And maybe kan kalau kita lihat Highfield itu nggak sepenuhnya semua orang PTM kan, masih ada yang online nih. Tapi what I heard that ada nih beberapa orang yang bakal join PTM nanti sooner. So maybe do you have any tips or suggestions for students yang bakal attend the PTM like sooner? Maybe Raffi deh. Tips ya jangan tidur malam aja sih ya guys, harusnya sih kalau bisa jangan tidur malam gitu ya. And then kalau bisa ya biar nggak tidur ya, that's for, karena my main problem with PTM is like I sleep at school.
Sebenarnya juga I sleep at home too. Tapi kalau di sekolah kan nggak bisa tidur ya guys. Jadi jangan tidur malam aja deh guys. Kalau for me itu jangan tidur malam and do your assignments karena guru-guru itu lebih ganas kalau offline sih sebenarnya in my opinion. How about you, Gav? Sama persis kayak Raffi. Don't sleep at 3, don't sleep at 2, don't sleep at 1, sleep at 8, sleep at 9, sleep at 10. Do your homework, study, because teachers are much more strict, they're much more observant. Apalagi kalau misalnya kelasnya cuma ada 7 orang gitu ya, 7, 6, 5 orang itu bahaya banget loh. Beneran gak bisa gerak. Jadi that's it sih ya. So for anyone who's tuning in ya, kalau just follow those 2 simple rules and you'll be fine. Well, maybe itu sebuah sindiran yang sangat keras untuk Rara ya. Semoga Anda tidak tidur jam No. Ini 2 sindiran buat semuanya sih sebenarnya. Yeah, for everyone. Karena high field students itu banyak guys yang tidur malam guys. Jadi benar. Itu kita banyak banget yang tidurnya malam banget and it's not good. Jadi guru-guru kalau ngelihat di sekolah banyak yang tidur ya itu sih sebenarnya sih ya. Itu sih. Iya sih. I mean, gimana ya? Nggak susah tidur gitu loh. I mean, it's not that I have a sleeping problem gitu. I don't have. Cuman ya gimana ya? Habit kan. Ya habit aja dari PJJ kan. Soalnya kalau PJJ kan kita bangunnya jam 7 gitu loh. Jadi kan kayak udahlah tidurnya jam 1 aja gitu. 6 hours of sleep tuh lumayan gitu. Tapi ke bawah sampai terus susah diganti habitnya. Tapi I'm gonna try not to do that deh. Ya udah deh. Ini kan udah hampir sejam podcastnya. Terus kita juga harus istirahat kan. So that's all for the podcast. Thank you guys. Thank you Raffi. Thank you Gavin for being the guest star. And thank you guys for listening. And if you guys have if you guys want to be the guest star, you can ada linknya nggak di bawah nih? Nggak ada. Tolong disebutin dong IG-nya. Nggak ada ya? Ini nggak ada. Ini disebut aja IG-nya. Apa tuh? Lupa dia kayaknya. Aduh, gimana sih? Aduh, Rara masa lupa IG-nya. IG-nya. Lupa juga ya? Apa ya? Ayo lo. Bentar. Kayaknya bentar. It's Highfield_SC, isn't it? Ya betul. Highfield_SC. Kok saya doang? Jadi guys, ya Allah, oke. Maafkan kepada HOD, kepada SC semua. kita pada kayak gitu. Okay, tapi I think we have to end the podcast. Thank you guys for listening. Thank you Raffi and Gavin, and that's all. That's all from me. And then Adam. Okay, thank you guys for listening in this 1 hour podcast, I think. we laugh a lot right now, tapi nggak apa-apa, semoga you enjoy this podcast, and me and Rara and the guest star is gonna signing out, and bye-bye guys. Bye-bye. Thank you. Don't forget to do your homework. Bye guys.